So first question রয়েছে, which is the largest freshwater lake in India? চিলিকা লেক, উল্লুর লেক, লোকতাক লেক না ভীমবানান্ত লেক? রাইট অ্যান্সার হয়ে যাবে তোমার উল্লুর লেক। নেক্সট কোশ্চেন রয়েছে, চিলিকা লেক ইজ লোকেটেড ইন হুইচ স্টেট? আন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা, তামিলনাড়ু আর কেরলা? করেক্ট আনসার হয়ে যাব ওড়িশা। তো দেখো এই ভিডিওরে আমি কভার କରିବା 100 ইম্পর্টান্স লেক ରହିବ, তোমার আইসল্যান্ড ରହିବ, ডেଜର୍ଟস ରହିବ ଏବଂ তোমার ୱାଟରଫଲ୍ସ ରହିବ। অলরেডি ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକରୁ ଭିଡିଓସ୍ ଅପଲୋଡ କରିଛି, ଯାହାକି ତମେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛ। ସେହିପରି ଏହି ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହିବ, ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ। Which lake is famous for its floating island? ଆଉ ଯୋଉ ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡର ନାଁ ରହିଛି ଏଠି ଫୁମଦିସ୍, ଦଲ ଲେକ୍, ଲୋକତକ ଲେକ୍, ପୁଲିକତ ଲେକ୍ और सांबर लेक? राइट आंसर है तुम्हारा लोकतक लेक। ए भिडियोटी निहाती तुम ओडिशा पुलिस कि जिला पुलिस कांस्टेबल हो कि तुम सब इन्स्पेक्टर पे हो निश्चित तुमको हेल्पफुल रहिबो, सब तक इंपोर्टेंट जिनिस एठे कवर हो जिवो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही हमारा, दल लेक इज सिचुएटेड इन? तो दल लेक को जगह सिचुएटेड रही और शिमला? राइट आंसर है तुम्हारा ऑप्शन जो करेक्ट आंसर है श्रीनगर। व्हिच इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगन इन इंडिया? इंडिया सबठारो लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगन कोटा? पुलिकत लेक, चिलिका लेक, सांबर लेक ना तुमर कोलेरू लेक? सठिक आंसर है तुम चिलिका लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांबर लेक इज फेमस फॉर? सांबर लेक की पाई फेमस रही? फिशिंग पाई, सॉल्ट प्रोडक्शन पाई, टूरिज्म पाई ना हाइड्रो पावर? राइट आंसर है तुम सॉल्ट प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, पुलिकत लेक लाइज बिटवीन कहा मध्य पड़ुची? ओडिशा एंड वेस्ट बेंगल, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, कर्नाटक एंड केरला और गुजरात एंड राजस्थान? राइट आंसर है तुम आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु मध्य। Which lake is India's largest inland saltwater lake? सांबर लेक, चिलिका लेक, उल्लूर लेक ना कोलेरू लेक? राइट आंसर है तुम्हारा सांबर लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भीमबनाथ लेक इज लोकेटेड इन? को जगह भीमबनाथ लेक रही? केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु ना गोवा? राइट आंसर है तुम्हारा केरला रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेरू लेक इज सिचुएटेड इन? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा ना केरला? राइट आंसर है तुम्हारा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, which lake is known as the jewel in the crown of Kashmir? उल्लूर लेक, दल लेक, पोंगोंग लेक ना नैनी लेक? नैनीताल जोटा की? राइट आंसर है तुम्हारा दल लेक। पोंगोंग लेक इज शेयर्ड बाय इंडिया एंड नेपाल, भूटान, चाइना ना पाकिस्तान? कहा मध्य शेयर रही माने रही पोंगोंग लेकटा? राइट आंसर है तुम्हारा चाइना एवं इंडिया मध्य। नैनीताल लेक इज लोकेटेड इन? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम ना अरुणाचल प्रदेश? करेक्ट आंसर है तुम्हारा उत्तराखंड। Which lake is India's highest saltwater lake? पोंगोंग लेक, सांबर लेक, दाल लेक ना लोकतक लेक? करेक्ट आंसर है तुम्हारा पोंगोंग लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्लूर लेक इज फाउंड बाय द रिवर झेलम, चेनाब, रावी ना ब्यास? करेक्ट आंसर है तुम्हारा झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर लोकेटेड इन? अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन ना बोथ बी एंड सी? तो करेक्ट आंसर है तुम्हारा बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, लक्षद्वीप आइलैंड आर लोकेटेड इन? बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इंडियन ओशियन ना गल्फ ऑफ मन्नार? राइट आंसर है तुम्हारा अरेबियन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ इंडिया? ग्रेट निकोबार आइलैंड, मजुली आइलैंड, मिनिकॉय आइलैंड ना हैवलॉक आइलैंड? राइट आंसर है तुम्हारा ग्रेट निकोबार आइलैंड। तो ये इंपोर्टेंट आइलैंड मत आसगला। इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो इज फाउंड ऑन? तो जो वोल्केनोटा करेंटली बाहरी सेटा को जगह अच्छी? बारेन आइलैंड, नारकोडम आइलैंड, ग्रेट निकोबार ना कार निकोबार? राइट आंसर है तुम्हारा बारेन आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारेन आइलैंड बिलोंग्स टू लक्षद्वीप, अंडमान आइलैंड, मालदीव्स आइलैंड ना तुम्हारा श्रीलंका? मालदीव्स ना श्रीलंका? राइट आंसर है तुम्हारा अंडमान आइलैंड। व्हिच इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन इंडिया? मजुली, दीव, मिनिकॉय ना एलिफेंटा? राइट आंसर है तुम्हारा माजुली। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा, माजुली आइलैंड इज लोकेटेड इन? आसाम, ओडिशा, बिहार ना वेस्ट बेंगल? माजुली आइलैंड कोठी अछि? आसाम रे, ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा पॉइंट इज लोकेटेड इन? इंदिरा पॉइंट कोठी? लक्षद्वीप, ग्रेट निकोबार आइलैंड, अंडमान आइलैंड ना दीव, दामन एंड दीव जोड़े रहउछि? करेक्ट आंसर है तुम्हारा ग्रेट निकोबार आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हमारा 24 नंबर क्वेश्चन, व्हिच आइलैंड ग्रुप इज इंडिया स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी? लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, पुडुचेरी ना तुम्हारा चंडीगढ़? कोटा रे? करेक्ट आंसर है तुम्हारा लक्षद्वीप। नारकोडम आइलैंड इज नोन फॉर? नारकोडम आइलैंड की पाई जाना? एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंटो वोल्केनो, कोरल रीफ ना लाइट हाउस? कोटा?
সঠিক आंसर जो तुमरो डोरमांट वोल्केनो। Which island is famous for cellular gel? Port Blair, Minicoy, Diu ना মাজুলি কোটারে? करेक्ट आंसर तुमरो पोर्ट ब्लेयर जो थी जेल रही सेंट्रल जेल। मिनिकॉय आइसलैंड बिलोंग्स टू अंडमान आइसलैंड, लक्षद्वीप आइसलैंड, निकोबार आइसलैंड ना गोवा कोटी? मिनिकॉय आइसलैंड तुम रही लक्षद्वीप रे। द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज, तो इंडिया सब साउदर्न मोस्ट पॉइंट कोड़ा? कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, तुम धानसुकोड़ी ना पोर्ट ब्लेयर कोड़ा? करेक्ट आंसर तुम इंदिरा पॉइंट। कोरल रीफ सॉरी कोरल आइसलैंड आर मेनली फाउंड इन, कोरल आइसलैंड कोड़ी मिलची? लक्षद्वीप, अंडमान, निकोबार ना दीव? करेक्ट आंसर तुम लक्षद्वीप। 30 नंबर क्वेश्चन रही व्हिच सी सराउंड्स लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप को सी रे रही हमर ओशियन रे? बे ऑफ बेंगल, अरेबियन सी, रेड सी ना कैस्पियन सी कोठी रही लक्षद्वीप? राइट आंसर तुम अरेबियन सी। देखो एपरी इंपोर्टेंट टॉपिक रु हमें डेली बेसिस रे क्विज प्रैक्टिस करछु, तो सेति पई हम तमे निश्चित टेलीग्राम रे मध्ये जॉइन हेजिवो जोतिरे कि एही करंट पीडीएफ रे मध्ये हम क्विज मध्ये प्रैक्टिस करबा। तो केते दिन हला तुमरो टेलीग्राम तो बैन रही तापर देखियो जॉग फॉल्स इज लोकेटेड इन केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र ना गोवा? करेक्ट आंसर तुमरो कर्नाटका। जॉग फॉल्स इज फॉर्म बाय द रिवर्स, को रिवर द्वारा जो तुमरो अछि वाटरफॉल टा जॉग? कृष्णा, सारवती, गोदावरी ना कावेरी? करेक्ट आंसर तुमरो सारवती, सारावती। ठीक अछि। इंडिया हाईएस्ट प्लंज वाटरफॉल इज कोटा? जॉग फॉल, कुंचिकल फॉल, दूधसागर फॉल्स ना अथिरापल्ली फॉल्स? करेक्ट आंसर तुमरो कुंचिकल फॉल्स। कुंचिकल फॉल्स इज लोकेटेड इन केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु ना ओडिशा कोटा? करेक्ट आंसर तुमरो कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन दूधसागर फॉल इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ, तो को बॉर्डर अछि दूधसागर फॉल्स का मध्य रे? गोवा कर्नाटक ना गोवा महाराष्ट्र ना केरला और कर्नाटक ना ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश? राइट आंसर तुमरो गोवा एवं कर्नाटक। अथिरापल्ली फॉल्स इज नोन एज द, अथिरापल्ली आ कोन कह जाय? नियागारा ऑफ इंडिया, एंजल फॉल्स ऑफ इंडिया, विक्टोरिया फॉल्स ऑफ इंडिया ना जॉग ऑफ साउथ इंडिया? राइट आंसर तुमरो नियागारा ऑफ इंडिया। चित्रकूट फॉल्स इज लोकेटेड इन ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड ना मध्य प्रदेश? सुनिथिबो चित्रकूट वाटरफॉल्स? राइट आंसर तुमरो छत्तीसगढ़। चित्रकूट फॉल्स इज फॉर्म बाय द रिवर, को रिवर द चित्रकूट फॉल्स टा बनी जी? महानदी, इंद्रावती, नर्मदा ना गोदावरी? करेक्ट आंसर तुमरो इंद्रावती। नेक्स्ट क्वेश्चन हुंद्रू फॉल्स इज लोकेटेड इन, हुंद्रू फॉल्स जो रही को डिस्ट्रिक्ट रही को स्टेट रे? झारखंड, ओडिशा, बिहार ना आसाम? राइट आंसर तुमरो झारखंड। बरही पानी फॉल्स इज सिचुएटेड इन कोडा? सिमिलीपाल, ओडिशा सिमिलीपाल ने ना आसाम रे ना केरला ना कर्नाटक रे कोठी रे बरही पानी टा? तमर रही सिमिलीपाल। तो मयूरभंज रो के जब देखुचो ताल निश्चित गोटे कमेंट कर जणेबो। द लार्जेस्ट डिजर्ट्स इन इंडिया इज थार डेजर्ट्स, कोल्ड डेजर्ट्स, तुमर रही रान ऑफ कच्छ ना लद्दाख डेजर्ट? राइट आंसर लार्जेस्ट डेजर्ट टा थार डेजर्ट कोठी अछि? राजस्थान। ठीक अछि। थार डेजर्ट इज मेनली लोकेटेड इन, अरे कहि देली नेक्स्ट क्वेश्चन पले आसला। ठीक अछि को गुजरात, राजस्थान, पंजाब ना हरियाणा के कहि परिबो? राइट आंसर तुमरो राजस्थान। व्हिच रिवर फ्लो थ्रू द थार डेजर्ट्स? लुणी रिवर, चंबल, तापी ना बेतवा कोडा? करेक्ट आंसर तुमरो लुणी रिवर्स। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज another name for Ladakh desert, Thar desert, Kutch desert ना डेक्कन desert? नेक्स्ट तारा उत्तर रही तुम्हारा थार डेजर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच डेजर्ट इज known as the cold desert? थार, लद्दाख, कच्छ ना सहारा? राइट आंसर है तुम्हारा लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन रान ऑफ कच्छ इज लोकेटेड इन राजस्थान, गुजरात, पंजाब ना हरियाणा? राइट आंसर है तुम्हारा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच डेजर्ट फेस्टिवल इज फेमस इन राजस्थान? डेजर्ट फेस्टिवल पुष्कर फेयर, जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल, कुंभ मेला ना हॉर्नबिल फेस्टिवल? देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। राइट आंसर है तुम्हारा जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल। Sand dunes are most commonly found in
থার ডেজর্ট, ওয়েস্টার্ন ঘাট, ডেকান প্লেটিউ না সুন্দরবনস? রাইট आंसर है तुम्हारा থার ডেজর্ট। The salt desert of India is, तो salt desert कोड़ा इंडिया रो रन ऑफ कच, थार डेजर्ट, लद्दाख ना स्पीति? राइट आंसर तुम्हारा रन ऑफ कच। The cold desert biosphere reserve is located in, cold desert biosphere हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात ना ओडिशा कोथरे अछि? हिमाचल प्रदेश। Which lake is known as the salt lake of Rajasthan? राजस्थान सॉल्ट लेक कोड़ा संबर लेक, पुष्कर लेक ना तुम्हारा अन्ना सागर लेक ना फतेह सागर लेक? राइट आंसर तुम्हारा संबर लेक। पुष्कर लेक इज लोकेटेड इन जयपुर, अजमेर, उदयपुर ना जोधपुर? राइट आंसर तुम्हारा होगा अजमेर। Which lake is famous for the Nehru Trophy boat race? Nehru Trophy boat race ପାଇଁ କୋଉ ଲେକ୍ ଟା ଫେମସ? ବେମ୍ବାନାଥ ଲେକ୍, ଚିଲିକା ଲେକ୍, କୋଲେରୁ ଲେକ୍ ନା ଲୋକତକ ଲେକ୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ତମର ବେମ୍ବାନାଥ ଲେକ୍। Which lake is the largest artificial lake in Asia? गोविंद वल्लभ पंत सागर और जो हम रिहांत रिजर्वर भी कहता हूँ ना तुम्हारा हीराकुद रिजर्वर ना नागार्जुन सागर ना भाकरा रिजर्वर? राइट आंसर तुम्हारा गोविंद वल्लभ पंत सागर। नेक्स्ट तुम्हारा रही हुसैन सागर लेक इज लोकेटेड इन बेंगालुरु, हैदराबाद, चेन्नई ना पुणे? राइट आंसर तुम्हारा हैदराबाद। तो तुम्हारा 56 नंबर क्वेश्चन रही व्हिच लेक इज फेमस फॉर द चार चिनार आइसलैंड? ऑप्शन रही दाल लेक, उल्लूर लेक, लोकतक लेक ना पोंगोंग लेक? पोंगोंग। राइट आंसर तुम्हारा दाल लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड अराउंड नाल सरोवर लेक, संबर लेक, चिलिका लेक ना पुष्कर लेक? राइट आंसर तुम्हारा नाल सरोवर लेक। Which lake is situated between India and Myanmar? लोकतक लेक, पुलिकत लेक, दाल लेक ना कोलेरू लेक? राइट आंसर तुम्हारा होगा लोकतक लेक। The largest oxbow lake in India is कनवर लेक, जगह में काबरताल में कहूँ, उल्लूर लेक, चिलिका लेक ना लोकतक लेक? ऑक्सबो लेक का कहा जाए कानवर लेक बा काबरताल लेक। कानवर लेक इज लोकेटेड इन को जगह रही कानवर लेक? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश ना ओडिशा? कानवर लेक रही तुम्हारा बिहार रे। Which lake is called the mirror of Kashmir? दाल लेक, पोंगोंग लेक, उल्लूर लेक ना नैनीताल लेक? राइट तुम्हारा अब करेक्ट आंसर दाल लेक। Which lake lies at the highest altitude among these? एथि मध्यरु कोडा सबसे हाईएस्ट अल्टीट्यूड रही दाल लेक, पोंगोंग लेक, उल्लूर लेक ना लोकतक लेक? राइट तुम्हारा वो पोंगोंग लेक। लेक पिचोला इज लोकेटेड इन, तो लेक पिचोला कोठी रही जयपुर, उदयपुर, अजमेर ना कोटा कोठी? राइट तुम्हारा उदयपुर। फतेह सागर लेक इज लोकेटेड इन उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर ना जयपुर? राइट आंसर तुम्हारा वो उदयपुर। Which state has the famous लोकतक लेक? लोकतक लेक को स्टेट रही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ना त्रिपुरा? करेक्ट आंसर है तुम्हारा मणिपुर। The capital of Andaman and Nicobar Island is, Andaman and Nicobar Island capital कोड़ा? पोर्ट ब्लेयर, दिगलीपुर, कैंपबेल बे ना कार निकोबार? राइट आंसर तुम्हारा पोर्ट ब्लेयर। Which island is famous for the Radhanagar beach? हैवलॉक, मिनिकॉय, ग्रेट निकोबार ना तुम्हारा माजुली? राइट आंसर तुम्हारा वो हैवलॉक जोटा कि हमारा स्वराज द्वीप। हैवलॉक आइलैंड इज नाउ ऑफिशियली कॉल्ड कोड़ा? एबे रिसेंटली देखि रहल तुम्हें कोड़ा? नेताजी द्वीप, स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप ना भारत द्वीप कोड़ा? आंसर है जो तुम्हारा स्वराज द्वीप। रोज आइलैंड इज नाउ नोन एज रोज आइलैंड, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप ना मिनिकॉय द्वीप? रोज आइलैंड। आंसर जीव तुम्हारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस तुम्हारा द्वीप। Which island is India's southernmost inhabited island? ग्रेट निकोबार, कार निकोबार, मिनिकॉय ना हैवलॉक? राइट आंसर तुम्हारा वो ग्रेट निकोबार आइलैंड। Which island group lies closer to Myanmar? Andaman and Nicobar Island, Lakshadweep, Diu ना माजुली? राइट आंसर तुम्हारा हुआ अंडमान आइलैंड। The 10 degree channel separates कहा को सेपरेट करे 10 degree channel जानथि बट इंपोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम पचारुची। ऑप्शन तुम्हारा है अंडमान एंड निकोबार, इंडिया एंड श्रीलंका, लक्षद्वीप एंड मालदीव ना गुजरात और दीव? राइट आंसर तुम्हारा वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड।
The 9 degree channel separates. এটা কোটা Minicoy from Lakshadweep Island and Andaman from Nicobar, India from Sri Lanka na Diu from Gujarat. কোটা answer তোমার হবে Minicoy from Lakshadweep Island. Okay, অলগা করতে হলা. Which island is known for the bird nesting site in Lakshadweep? কো আইল্যান্ডটা Lakshadweep র পিটি আইল্যান্ড, Minicoy, আগতি না কাভারতি? answer হবে তোমার পিটি আইল্যান্ড. Kavaratti is the capital of Andaman and Nicobar, Lakshadweep, Daman and Diu না পুডুচেরি? answer তোমার হবে Lakshadweep. Next question. Agatti Airport is located in Agatti Airport কোটি আছে কো তোমার এটি আইল্যান্ড রে Lakshadweep, Andaman, গোয়া না কেরালা? রাইট आंसर তোমার হবে Lakshadweep. Next question. Which island is famous for scuba diving in India? Scuba diving पे কোটা ফেমাস হয়েছে? Havelock Island, Majuli Island, Daman and Diu Island না এলিফ্যান্টা? রাইট आंसर তোমার হবে Havelock Island. Which island group is composed mainly of coral reef? Lakshadweep, Nicobar, Andaman না Majuli? Right answer তোমার হবে Lakshadweep. Great Nicobar Island lies in Bay of Bengal, Arabian Sea, Red Sea না South China Sea? Right answer তোমার হবে Bay of Bengal. Which island hosts India's only active volcano? Barren Island, Narcoram Island, Minicoy Island না Rose Island? Right answer তোমার হবে Barren Island. Next question. Shivanasamudra Falls is on which river? Shivanasamudra Falls, Krishna, Kaveri, Godavari না Narmada? কো রিভারে পড়ে? কারেক্ট आंसर হবে তোমরা কাবেরী. Shivanasamudra Falls is located in, এটা ঠিক কোশ্চেন, কোডা? কর্ণাটক, কেরালা, তামিলনাড়ু না মহারাষ্ট্র? রাইট आंसर তোমার হবে কর্ণাটক. Which waterfall is known as the Niagara Fall of India? চিত্রকূট, তোমার যোগ ফলস, দুধসাগর ফলস না বড়াই পানি? নায়াগ্রা ফল অফ ইন্ডিয়া কোডা? ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন. রাইট आंसर তোমার হবে চিত্রকূট. Athirapalli Falls is situated in, কোডা আছে Athirapalli? কোশ্চেন রিপিট হইতিব ক কেরালা, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু না গোয়া? রাইট आंसर তোমার হবে কেরালা. Duduma Falls is located on the border of Odisha and Andhra Pradesh, Odisha Chhattisgarh না Odisha Jharkhand না Odisha Telangana? কোডা? Odisha এবং আন্ধ্র প্রদেশ. বড়াইপানি ফলস is situated in which national park? শিমিলিপাল ন্যাশনাল পার্ক, ভিতরকণিকা, কাজিরঙ্গা না করবেট? জিম করবেট যেটা, কোডা হবে? অ্যান্সার হবে তোমরা শিমিলিপাল ন্যাশনাল পার্ক. Which waterfall is located in Meghalaya? নোহকালিকল ফলস, দুধসাগর ফলস, জগ ফলস না হন্দ্রু ফলস? মেঘালয়ের কোড আছে তোমার রয়েছে নোহকালিকাই ফলস. নোহকালিকাই ফলস ইজ নিয়র শিলংস, চেরাপুঞ্জি, তুরা না জোয়াই? রাইট आंसर দেবো চেরাপুঞ্জি. Which is one of the tallest waterfall in India? Tallest waterfall in India কোডা? নোহকালিকাই ফলস, Athirapalli ফলস, Athirapalli ফলস না ডুডুমা ফলস? কপিলধারা ফলস. Next question রয়েছে আমরা 89 নম্বর কোশ্চেন. Which is one of the tallest waterfall in India? নোহকালিকাই ফলস, Athirapalli ফলস, ডুডুমা ফলস না কপিলধারা ফলস? কারেক্ট आंसर হবে তোমরা নোহকালিকাই ফলস. 90 নম্বর কোশ্চেন রয়েছে, ଆଉ 10টা কোশ্চেন রহিলা, ଆଉ ମିନିମମ୍ ଆମକୁ 2-3 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ହେଲା. Hundru Falls is formed by the rivers সুবর্ণরেখা, দামোদর, মহানদী না বড়াইপানি? ব্রহ্মণী? তোমার রাইট आंसर হবে তোমরা সুবর্ণরেখা. The third deserts extend into which neighboring country? নেপাল, পাকিস্তান, বাংলাদেশ না আফগানিস্তান? কোডা? কারেক্ট आंसर হবে তো পাকিস্তান ও ইন্ডিয়া. Which city is called the gateway to third deserts? Gateway to third deserts কোডা? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर ना अजमेर? এটা সব রাজস্থান র. রাইট आंसर হবে তোমরা जोधपुर. The largest district of Rajasthan located in the third deserts. तो third desert जो largest district রয়েছে কোডা সেটা? জয়সলমের, বিকানের, বারমর না जोधपुर? রাইট आंसर তোমরা হবে জয়সলমের. Which animal is known as the sheep of the deserts? কোশ্চেন করে sheep of the deserts কে? হ্যাঁ, হর্স, ক্যামেল, yak না mule? রাইট आंसर তোমরা হবে ক্যামেল, ওটো. Which national park is located in the third desert?
डेजर्ट नेशनल पार्क, काजीरंगा, कॉर्बेट, निशिमिली पार्क कोडा राइट आंसर तुम्हारा वो डेजर्ट नेशनल पार्क. डेजर्ट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन राजस्थान, गुजरात, पंजाब ना हरियाणा. राइट आंसर तुम्हारा वो राजस्थान. The white desert is another name for Ran of Kutch, Thar deserts, Ladakh deserts, Spiti deserts. Right answer तुम्हारा होगा Ran of Kutch. Which deserts receive the least rainfall in India? ସବୁଠାରୁ କମ ବର୍ଷା କୋଉ desert ରେ ହୁଏ? Thar deserts, cold desert of Ladakh, Ran of Kutch ନା Deccan Plateau. Right answer तुम्हारा होगा cold desert of Ladakh. Sand dunes formed by wind action are called loess, बर्चन्स, मोरेनेस ना एस्कर्स. ए टर्म्स जाको मन रखिया पड़िबो. ठीक अछि. आंसर होबो तमरो बर्चन्स. नेक्स्ट अब लास्ट क्वेश्चन रहिछि द कोल्ड डेजर्ट्स रीजन ऑफ इंडिया इज मेनली लोकेटेड इन को जगह अछि कोल्ड डेजर्ट लद्दाख, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा. एटा लास्ट क्वेश्चन न जानिचो आर कोन करबा अछि आंसर जानथिल निश्चित कमेंट करिवार अछि. वीडियो भल लागिते वीडियो लाइक करिवो निश्चित. बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक जाको मु सब बेले तुमको वीडियो मात्र दउछि. ऑलरेडी तुम चेकआउट कर पार माउंटेन्स कवर करदे तुम नेशनल पार्क कवर्स करदे रिवर्स कवर करदे. तो आग को मत इंपोर्टेंट टॉपिक जगह आनिकी आसीबा. तो वीडियो टी को निश्चित समस्त सहित शेयर मध्य करिवो.